जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करछि आपण माने भलरे थिबे मु भी भलरे अछि। चलंतु आज वीडियो को स्टार्ट करबा। मो वीडियो आपण मानक भल लागबा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। जे ठाकुर पूजा करछन्ती मंदिर बापा सबुदिन काम होची। सकाळ उठिबे पूजा करिवे मंदिर जिबे। आ चप्पल पिंचन देखो चप्पल सब केडा केवल ठाकुर जीवा पे ठाकुर मंदिर जीवा पे ए चप्पल बापांगर हेची। मो मामा आज कौन करछि देखिबा। एई मो मामा पुणी आज करे बड़ी पारुछि। बड़ी पकाड़ निशा है गला याओ। एई गोटाई पकई सारलानी। देखो को रेट रे खरा होछि। मो मामा एठी एसिके बड़ी पारुछि। एई सेठ छाई सेठ बसी पड़नो से भितर एटा हूँ आम छात पर आम नड़िया गछ। एटा निदिदी घर एटा है जेजें घर। आम आंब गछ गछ बेल फली हेले पाचिला पर्यंत रही बोधे लगुच सब झड़ी जीव। जो रेट सब थर तो से हुए आज नुआ के जानी कौन हौस देखिया। गोटाई थर पाची गलथिला ना गोटाई पाची गलथिला ना थर बापा आनी देखौतले कौन पचासटी बापा थरे आनी सेटा पाची थिला। तो कहूँ ये छाई बसिक पार बोली ये से घर कम चलती जेजे ठिया जेजे पचिनानी। आमर देख कहार गोटाई टीवी थी है आम घर देख दीटा टीवी दीटा आंटीना केड़ीटे घर दीटा टीवी। आमर तो दीटा रूम रे दीटा लगे सोई देखिए परा खटरे बसी देखि परिबनी एलाई बेडरूम रे टीवी एलईडी अछि सोईबो देखिबो आ डाइनिंग रे थोइ दिले आउरी दी चारटा बड़ कन्नु माने दीटा बड़ी जति कि ये गोटाई बड़ी सती को सरजियो ना मामा चालक बा एकाधरे केंदी सारी प्लान करछि। अब टिके खरा होछि। एडा होछि मार्सा हाई मार्केट। एठी मो सांग गाड़ी चलाउछि। एटा होछि कोन बनवाड़ी छक काली जीबी एठी सुकु सुकु होछि तार एक्सीडेंट हे जाइतला बिचारा केते कष्ट पाउछि। एठी चिल्ली कोबी तैयारी चलछि। आज चिल्ली कोबी हवा। एठी मामा रोषेई करूछि। भात आज ये चिल्ली कोबी देला दही दे दही दे एडा मो फेवरेट किछि हो कि न हो दही हे गले जिंदाबाद। हेलो आइले को तू काली काई कांदुथुलु ओडे उले ये टिके को छाडी देल पानी दे काई गछाले तू कोन करथुलु की आ चुट्टी काटे के ताको नै दिले गड़िया को लागो देखले कुरकुरी ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପା ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଏ ଖା ଫୁସୁ ଫୁସିଆ
ଜାଣ ନା ये जो नॉली जो मटेरियल तेरी में ना हाँ ए जो ये कुरकुरी रिंग्स कुरकुरी बड़ा ढेर लागुची ठीक है तामले बासना सुंगी कर देखो जो रिंग्स कुरकुरे भले अछि मैं खा कल जाऊ ताकुनु बोला 5 5 टा आसा भले अछि 5 टा भलो जे कोन लागुची टेस्टलेस 10 टा अछि अब नळी बळे आरके कंपनी रो गोलू मोलू कॉर्न पॉप ए कुरकुरी ना होची कॉर्न पॉप 16 ସେତେବେଳେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ କଣ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଆ ଦିନ यार ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରିସ୍ପିଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର କ୍ରିସ୍ପି 16 ଉପରେ ଲଙ୍କା ଆଣ୍ଡ କରିଛି ଆମ ଟିଭି ରେ ସବୁ ଆସିବେ ମୁଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନି ଯୋଉ ମକା ଶୁଖିଗଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ହଁ ବା ମକା ଶୁଖିଗଲା ଉପରେ ଲୁଣ ଫୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆକୁ ଯଦି ଚିନି ପକା ହେଇଥାନ୍ତା ଛତୁଆ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଲଡୁ ପାଟିରେ ପୋକ ପୋକ ମିଳିଯାଉଛି ବା ଛିଣ୍ଡା ଟାଣ ଲାଗୁଛି ଓ ହେଇଲ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଉନୁ କଣ ତୁ କହୁ ଚା ଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଖୁଛୁ ଚାଖୁ 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 ସରିଗଲାଣି ଆଉ କଣ ମିଠି ପାଇଁ ପୁଣି ମିଠି ଚଣ୍ଡି ନାହିଁ ମିଠି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଖୁଆ ମାନେ ଦି ଜଣ ମାଡ଼ ବଳ ହେବେ ଦି ଜଣ କେମିତି ଦିଆ ହଉଛି ଦେଖ ହେଇ ସିଏ ଆସି ତଥାପି ତା ପାଟିରେ ଛିଣ୍ଡେଇବ ଏତେ ସାହସ ଦେଖୁଛ ଇଏ ନୁଚେଇ ଖାଇଲା ଏପଟେ ବୁଲି ପଡି ଖାଉଛି लो ହେଇଲୋ ଆଉ ଦିଟା ଆଇଲେ ତମ ଭାଗ ନାହିଁ ଆଉ ଦିଟା ଇଲୋ ବୋପା ତା ଭାଗ ଜମା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ ତା ପିଠିରେ ଆଜି ଏଇଟା ପଡିବ ଲୋ କେଡେ ଜୋରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ତା ପିଠି କଣ କରିବି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲେଟା ଖାଇଛି ହେଲେ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ ଦଉଥିଲି ଯେହେତୁ ପକେଇବା ଦେଖିଆ ଏଇଟା ତ ଅନେଇଛି ରାକ୍ଷସ ବାବା ଡେଉଁଛି ପକା ପକା ହେ ଦିଦି ପକା ହେଇ ହେଇ ଖାଇଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା ତା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ପକେଇଦା ଏଇ କୁରକୁରି ଖଣ୍ଡେ ମିଠି ଖାଇଲାନି ସେଇଟାକୁ ଆସି ବାଣ୍ଟ ହେଲା ଏତେବେଳକୁ ମାନେ ଛୋଟଟାକୁ ଦେଖିକି ଓଲା ହେଇଯାଉଛି ଏକାଥରେ କି लो बोपा ତୁ କଣ ମଣିଷ ବି ମାନୁନୁ ତା ପାଟିରେ ଅଛି ସେ ଚୋବଉଛି ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଗିଳିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିଛି ଇଏ ହଉଛି ଟାପୁ ଇଏ ହଉଛି ଲାମ୍ବୁ ଇଏ ହଉଛି ଚଙ୍ଗୁ ଇଏ ହଉଛି ଚନ୍ଦୁ ହେ ହେ ଆଉ କାନଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାନେ ବଢିଆ ସେ କାନ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ନାହିଁ ନାଲୁ ନାହିଁ ଲାମ୍ପୁଟାର ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖ ଆଙ୍କ ଫେସ୍ କୁହନା ଆଙ୍କ ଫେସ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଫେସ୍ କୁହନା ତା ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିବ ତା ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିବ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆମ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କୁରକୁରି ରୁଚିଲାନି ଖାଇଲେନି ସେ ଖାଇବ ଯଦି ଲେଜ୍ କୁରକୁରି ଖାଇବ ଏତେ ଖଣ୍ଡ କମ ନୁହଁ ତାରି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାପା ତାରି ପାଇଁ କୁରକୁରି ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇଲାନି ଏଇନା ବୋବେଇବ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଲେନି ବୋବେଇବ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ